Guys, amin, gali kayo. Ang gabi. Di? Parang nasumpal layan, kailan mo gano'n natin, 1-2-2 ina. Si weakness na 1-2-2, huwag na muna tayo na, isa dito. Ngayon, yung tatlo ang kakamata dyan. Huwag triple pasa pa rin. So sa pinaka-kito, paano makakita man kin, ay screen ka. Kasi pagka-screen ka gabi, magro-roll ka dyan, may dalawa dito ulit na mag-aantay. So ang pinaka-pin natin ngayon, mag-screen dito. To, it's your time na. Diba lang, kita, nung pinuintag na si Kaya ay, umbasi na ba, ay. Mag-screen ka. Drive. Kapan info ni, gusto pa yun ang punta doon, malilibre. Katun si Gabi, si pa may taluran, walang dalom. Si Ka, agit dito may duwarang kin. Kasi nung wala mabuti man, as aman yung pinaka-single. Basta pinag 3 seconds ha. Lahat ng impasi na yung impasi, umbasi nung may duwarang man. Paano nasumpalayang kalaw? Ata kasi 1-2-2 may kinsa, depensa sa. Aluan triple to. Kasi kita yun natin, saksak. Screen saksak. Screen saksak. Ha? Ay namin lupa rin. Ito ini 1-2-2 lang. Nanti 1-2 ako 1-2 ira. Dati natin uniform. Ako 1-2. Hindi na talaga dito. Amo lagi kinon. Ni na pinya na use this ay. Latan, wali wadya ay short corner ha. Yung pasa tayo hindi ito, buwara dapat sa wadya. Sa pinakakito, screen jay. Pagka-screen magro-roll jay ninyo, apatira kontra tuwara. Ano numay? Ha? Pwede rin kayo mag-kick out dito. Paano sumpala? Pwede rin pag ganito, spot, kunwari, kung sakali lang. Kung masyadong lalayo. Basta kasi kung wala naman yung bote. Ha? Pick and roll. Kasi 1-2-2 pick and roll, bawang dyan. Yes. Sabo tayo, down tila. Ato yung nandang. Walang pupunta ng doon. Ang bola hindi nasa gitna, nandun dito. Wala sa gitna. Third. Wala sa gitna ang bola. Nasa kanya. Tapos pasa, wala dribble. Pero aatake tayo ngayon. Di tayo nila kasi nang 1-2-2. On depensa, mantuman pa rin. Si ito sa mga depensa. Adapter tayo. Hindi kayo, magpasok kayo. I-set mo to. Pero hindi mo open na lang kung apat kondo. 4 versus 3. Indang ko pa, bigay kasi. Pamawang sa Dali bigay. pa mawang nanti, mas laro natin. Kasi yung pagkakon lang. Gabi, kailangan. Third quarter lang. I-set mo to. Basta impasi dito. Wala na tira ka sa short corner. Agit titi lang ang short corner. Richard, agit titi lang ang short corner. Sige. Ano ka? Sa... Ghost. Lagi, dito sa ilalim. Yung gano'n. Kasi si Peter lang sa kapila eh. Kasi si Peter sa ilalim. Siya yung sa kapila. Sa kapila. Contract like this. Sige, kami mag-i-screen. Sige. Di kami ka. Yung mag-i-screen mag-roll ha. Paano naman itan? 4 versus 2 yan. Saka si 1 goal. Skoro. Magtumay dito. Ano yung magtumay? Ayan, nagumpan na. Chard, yung short corner ang pababayan. Santos. Arias to Santos, taking jersey number 9. Jersey number 28. Jersey number 9, 2 points. All rounds, Same lang. Paano naman yun? Jersey number 9 to Santos. Screen!
Santos. Brigade jersey number 9. Again. 2 points. Astro, 4 in the head. Wala, the jersey number 9, wala. May pasay. Santos. Serena. Naghahanap wala. 9 seconds to shoot. Nice one, nice one. Ter, bola, bola. Pinasalitahan ang bola binigay kay jersey number 9 to Santos. Santos strikes out. Still by the side. Iso. Santos ang bago na binigay kay jersey number 8 to jersey number 13. 2 points for Roy. Reza to Serena. Serena back to 2 points. Santos ang bago bola binigay kay Bruan. Bruan again. Traveling violation. Substitution. Score. 23 practices in battle of Team Walter Seresa. Seresa binigay kay Castro. Castro pabalik. Tres. Wala pa. Nomor 2. Arenas. Arenas. Sistir kay Castro. Binigay kay Rexon. Rexon sa lasan. Bumalik sa pagkakita. Jersey number 9 wala. Swallowing violation. Boiling tengah naman. Mawang lang. Mawang lang. That's it. Personal foul. Teresa. Silvio Santos. The jersey number 9, that's you. Castro. Castro naik kanan bola. Mainstream. Bola na tayo. Wala pa kayo. Ise, ise. Ise. Arenas ang gagaling. Omega. Wala na bola Castro. Gage, saan papasala si Peter? Papasala si Peter. Ngason lang. O ang peligro. Wala na bola sa Peter. Sa Peter. Jersey number 9. Hiring 6 minutes and 10 seconds. Santos nag-stop corner, that's it. 2 points. Star, 36, 47, develop Team Walter. Teresa, binigay kay Castro. Castro. Binigay kay Rizal. Rizal, wala na bola. Jersey number 12, to Santos. Huli, huli. Huli.
Gabi, si Gabi. Gabi, Gabi. Tani si Mara Sutalura si Kade. Gabi, Gabi. Agak ka pang may kina. Aska ka. Bal bali lang may kimo kay skin to si kanan kay Lord. Balim ta. Ha? Bal bali lang man ay. Sayang mami ko. Shout out, come on. Two, three, four. Sakay, kulang sakay ako. Gigi. Same ball. Four minutes and 42 seconds. 14 seconds to shoot. Here's the number 38. One round. Pare, silapat! Balance siya, balance! 10 seconds to shoot. Arias, pinigay sa portanya. Wala, rebound ng Pare. Pinigay ng Pare. Bintang ba ang pinigay? Foul on Jersey Power. 35, Super Panta. That's her third personal foul. Nasa Manila eh. Gusto niyo. Stop, stop. Nice. And seconds to shoot. Santos Pumawang pressure from Miguel. Miguel ang bawal na pinigay sa Pare. Beltran Romero. Out of bounds. Subdivision. Tag, tag. Kaya na. Haka. Kubuan.
seconds to shoot. Tangan po pemain Perez. Bola kembali. Dikarakan mo. Atimpil siya sa amin dyan. Huli. Ito naabot ya kaginsang. Santos. Ibruan. Simbol, simbol, simbol. Sandro. Substitution. Aso ni Chelsea, penawin. Abrinas. Bola kembali. Bruan. Bruan kembali. Pati mo. Dapat may nakaista, may naisa. In-explain ko rin gagawin natin sa konti. Kaya pinag-explain na kami yung bola. Magbalik na tayo. Hindi makapakalik ako ba? Kailangan ko kayo ng stream. Talura siya ng tempo rin. Pass break. Hindi, kan dami yung pass break. Walang ginagawa nila, kahit hindi sila napapagod eh. May babas-pasan kimo. Dua ka lang. Tarka. Huli. Atara ni tawo ta ba? Subakutan ni.
Santos Rizky, Uli. Ning na po. Dua ka, kids. Dua ka. Dua ka. Akay agakasyon. Agakagan. Agakagan. Asawang kalatag. Agalong kargitigan pa eh. Agapisyo yun sa masyado sa third quarter guy. Anggap lah kila kasulan dikit chula. Tapos namin siya. Apla na akagan ikaw. 9-0 kan. Talabin sa kay. Oh, 9-0 kan. Hindi mabuo na namin kino. Kurik sa amin, kurik. Sakit sa amin. Kayo, may 5:30 na may nampaynawa kayo. Kapag ano, ako na diman. Kapag ako na diman, may mampaynawa. Itong time mo? Yes. Kami para makapampaynawa. Duga, umingit tayo na dyan. Sa kilang. Sige, okay lang. Duga. Wala kasi yung mga dito ay, pasre! Ang maswag katalon tayo, pasre, hindi ay kinikurik. Oh, no, si Bam Lamang. Dribble, mabayag sa bola kids. Buti yata ang pulsaman. Dapat si Pito sumangkin. Anong si Kino galing buya? Si Peter. Anong si Kino? Ter! Sino galing buya? Ter mo! Ter, sige mandali buya. Nice one, nice turn! Nice turn! All person number 13, that's their second personal foul.
Huli. Transition, take foul. Take foul. Agaw ini tim mundo. Hindi. Sige man tayo pula. Mabay sito. Pawil, pawil. Asil. Peter ni Peter. Pugta to. Kasirip! Naglam sa bola. Replay ko na, replay! Box out, box out. Si Peter sumali bola, si Peter. Sakay, sasakay lamang. Sugaboltag. Asil. Uli, uli.
Nice one, nice one. Tao, tao! Tao, tao! Tao, tao! Tao! That's the first. There's a ball. Score, Corey Team Walker. Substitution. Showball talaga. Santos, jersey number 9. Bigay ni Buwan. Buwan to the second bigay jersey number 3. That's it. Supervisor jersey number 3. Tao, tao! Tao! Satu menang bola dulu besar. Bigay ni Buwan. That's it. Shoot. Rosario Pinto. Bravo. Sendo. Baon ini. Ayo. Talo ka ka. Atau dia nyerap kasi ay. Bola. Set mo ta, set mo. Ta, set mo. Ay buwan. Balik, balik. Balik. Uli, uli. Apat. Sila mata isi. Tahu. Pero lamang pa rin. Pateka. Isi lamang, patiri lamang. Lasya. Lasya. Pasa. Hasil na naman ko na. Tasakoy ha, punta to.
Jersey number 38 to jersey number 9. Santos. Pasok na to, pasok na. Santos ready to shoot. Santos pumukul ng press. Bang. Nice. Team Tigers. 3:30, easy lang ba? Last shot, last shot. Huwag din siya atakin ulit. Tapos bumalik sila sa 2-3 zone. Sige lang. Tingnan. Apog tato niyo man ang coach mo na sa isa po ang pito ka lang mga. Malanganin lang tira medyo la sa apog tato. Manggraduate pati kalatan. Jersey number 19, Brian. That's her third personal foul. Line for penalty. Cerezo. 10 seconds to shoot. To begin. To begin. Wow, jersey number 19, Brian. Pati ka lang. For latan for. Apatira. Remaining 3 minutes and 12 seconds. 3 minutes. Score 57-53. Bagsaw. No. Tag bola. Last shot. Whole team is in the playing timeout. Santos. 10 seconds to shoot. Awang. Nice one. Tao. Nice one.
Paong penalty lang. Numera. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Manalo lahat. Nasyak lang wala. Bagsak! Balik. Balik. Oh. Time! 120! 8 seconds. 5 ka. Shot clock. Sugubol tayo. Ikot mo pala, ikot. Basil ka, Tarkaw! Isa. Time! 5 seconds. Nice one. Bang! Oh. Shot 15 seconds. Show mo! May plus!